बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से फिर चंद गुजारिशात इंजीनियर साहब और उनके शागिर्दों के लिए। पहले आप ये बयान सुनें। मैं सहाबा इकराम और अहलुल बैत की बात करें, उनकी कब्रें जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल उन कब्रों पे होता है, और उन कब्रों पे जब आप जाते हैं और वहां जाके अल्लाह के हुजूर जब आप दुआ करते हैं तो ये दुआ की कबूलियत की जगह है। इसकी दलील ये है कि शारुल्लाह है। इसमें वो कह रहे हैं कि सहाबा और अहले बैत जो सही औलिया अल्लाह हैं, जिनको मैं वली मानता हूँ, ये तमाम इनकी कब्रों पर दुआ कबूल होती। दुआ अल्लाह से मांगनी है। सुन्नत का भी ये अकीदा है, दुआ अल्लाह ही कबूल करता है और दुआ करनी भी अल्लाह से चाहिए। लेकिन कब्र के पास खड़े हो जाएं किसी सहाबी रसूल की या आका करीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान नबूवत का कोई चश्म चिराग हो, अहलुल बैत में से कोई भी फ़र्द मुबारक हो, उसकी कब्र के पास खड़े हो जाएं तो इंजीनियर साहब कहते हैं वहाँ दुआ कबूल होती है, क्योंकि वो शाइरुल्लाह हैं। सुभान अल्लाह। इसके बाद अब आ जाएँ बुखारी शरीफ जिसने तरतीब दी, मुस्लिम शरीफ जिसने तरतीब दी, आप इनको सही बुजुर्ग समझते हैं? जी, हम भी इत्तेफाक हैं इनके ऊपर। ये कैसे बुजुर्ग है? इनकी दलील आप दें कुरान और सुन्नत से कि ये मुस्तनद बुजुर्ग है। मुस्तनद बुजुर्ग इस तरह है कि सबका इत्तेफाक है इनके ऊपर। इंजीनियर साहब से सवाल किया गया कि इमाम बुखारी भी अल्लाह के वली हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा जी दलील, तो उन्होंने उसकी क्या दलील दी? वो कहते हैं पूरी उम्मत इमाम बुखारी को अल्लाह का वली मानती है। सुन्नी भी मानते हैं, वाबी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं। कोई उनके साथ बदतमीजी, बेअदबी, रूड लहजा इख्तियार नहीं करता, लिहाजा वो अल्लाह के वली हैं। ठीक है। इसी तरह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान अल हुजवेरी, जिनको दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, उनको तमाम अहले इल्म और तमाम मसलक के अफराद अल्लाह का वली मानते हैं। सुन्नी भी मानते हैं, वाबी भी मानते हैं, देवबंदी भी अल्लाह का नेक बंदा वली मानते हैं। यहाँ तक तो बात सबका इत्तेफाक। किसी अहले हदीस से पूछ लें जी हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी, वो कहेंगे जी अल्लाह के नेक बंदे थे, लेकिन उनकी कब्रों पे अगर कोई जाके सजदे करे वो शिरक कर रहा है। वाबी भी ये कहेंगे। देवबंदी को कहें, मैंने खुद एक देवबंदी साहब उनको मैंने कहा दाता साहब चलें, वो कहते जी मैं जाऊँगा लेकिन सजदा नहीं करूँगा। यानी उन बेचारों के जहनों में डाले ये गया कि ये सजदे ही करते हैं बस जाके, और वहाँ पे जाके पूजा शूजा ही करते हैं। उन बेचारों को बताया ये गया। मैंने कहा जी बिल्कुल सजदा करना हराम है, मैंने कभी किया नहीं, मैं आप भी नहीं कर, बल्कि जो करेगा हम उसको रोकेंगे। तो देवबंदी भी उनको अल्लाह का वली मान रहे हैं, सारे देवबंदी अहले हदीस भी मान रहे हैं, अहले सुन्नत भी मान रहे हैं, यानी कम अज़ कम वली मानते हैं। अगर दिल में कोई हसद रखे, बुग़्ज़ रखे, अनाद रखे, ये उसकी ज़ाती राय है। मेजॉरिटी तमाम अहले इल्म की वो इनको अल्लाह का वली मानती है। अब इमाम बुखारी के लिए जो आपके पास स्केल है उनकी वलायत को मापने का, हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी भी उस पर पूरा उतरते हैं। तो अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह के वली हैं और उनकी कब्र भी शायरुल्लाह है, तो हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी की कब्र भी शायरुल्लाह है। और इन तमाम औलिया सालिहीन की कब्र के पास दुआएँ कबूल होती हैं। इसके ऊपर मज़ीद एक गवाही मुहद्दिसीन के इमाम हज़रत अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़हबी जिनकी मारूफ़ किताबें हदीस तय्यबात में और उसूलुल हदीस में जिनकी खिदमात वाज़ेह हैं, वो अल्लामा ज़हबी मेरे सामने अल्लामा ज़हबी की किताब है सियर आलामिन नुबला। ये सियर आलामिन नुबला के अंदर हज़रत सैयदा नफीसा इब्ना अल हसन बिन ज़ैद, इनका ये तर्जमा है। 6433 नंबर तर्जमा है इनका, यानी रावियों के नंबरों के एतबार से आप ये तर्जमा निकाल सकते हैं। नून की बहस में नफीसा आ जाएगा। यहाँ पर अल्लामा ज़हबी इनका तर्जमा लिखने के बाद कहते हैं, कहा जाता है कानत मिन अस्सालिहात अल अवाबिद। अल्लामा ज़हबी कहते हैं ये अल्लाह की नेक बंदियों में से एक बंदी थी, अल्लाह की इबादत गुजार बंदियों में से एक बंदी थी। वद्दुआउ मुस्तजाबुन इंद क़ब्रिहा, इनकी कब्र के पास दुआएं कबूल होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसी वाबी, देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी किसी का नहीं है। अल्लामा ज़हबी मुहद्दिस हैं, चूँकि आपके नज़दीक वली भी वही होता है जिसने को बस हदीस की किताब लिखी हो या हदीस के अंदर को काम किया हो। तो अल्लामा ज़हबी हदीस के इमाम हैं, हदीस की किताबें हैं, उसूल हदीस के अंदर इनका बड़ा काम है। बस कुरान और सुन्नत वाले हैं ये। हाँ जी, तो अल्लामा ज़हबी हैं। ज़हबी फरमाते हैं इनकी कब्र के पास दुआएं कबूल होती हैं। आगे फरमाते हैं बल व इंद क़ुबूरिल अंबिया वस्सालिहीन, बल्कि तमाम अंबिया
اور تمام صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی قبروں کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وفی المساجد، اگر انہوں نے جگہ رکھی مسجد میں دعا قبول ہوتی ہے، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، اور جائز سفر میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے اندر دعا مانگے قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت ماں باپ کی دعا، اور ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کو جو دعا دے قبول ہوتی ہے، مجبور بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص مخصوص اوقات میں آگے انہوں نے ڈیٹیل لکھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن پہلا انہوں نے زینہ فرمایا انبیاء، صالحین، تمام اللہ کے نیک بندے جن کو پوری دنیا اللہ کا ولی مانتی ہے۔ اس کی وجہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میجورٹی امت کی جو رائے قائم کرے وہ حق رائے ہوتی ہے، امت کی اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ تو میجورٹی امت کی جن کو اللہ کا ولی مانتی ہے وہ صالحین ہیں، اور ان کی قبور بھی شعائر اللہ ہیں اسی قاعدے کے مطابق، اور ان کے پاس بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور علامہ ذہبی نے ایک اور واقعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سمرقند میں قحط پڑ گیا۔ امام بخاری کے ترجمہ میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں، یہ میرے پاس سیر اعلام النبلاء کی 3 جلد ہے، بیت الافکار الدولیہ، اس کا مطبوع ہے، اس کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ کا ترجمہ کہتے ہیں سمرقند میں قحط پڑ گیا، اور لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نماز حاجت پڑھتے ہیں، صلاۃ الاستسقاء وغیرہ، لیکن دعا شعا انہوں نے کی لیکن کام نہ بنا۔ ایک نیک بندہ سمرقند کے قاضی کے پاس آیا اور کہنے لگا تم اس طرح کرو، خود نکلو اور وَيَخْرُجُ النَّاسُ مَعَكَ إِلَىٰ قَبْرِ الْإِمَامِ محمد ابن اسماعیل البخاری، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر آؤ، وَنَسْتَسْقِي عِندَهُ، وہاں کھڑے ہو کے ہم اللہ سے بارش کی دعا مانگیں گے، کیونکہ وہ بخاری امام بخاری علیہ رحمہ ان کی قبر وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، شاعر اللہ ہے، اور وہاں دعا قبول ہوگی تو اللہ ہماری دعا کو ان کی برکت سے قبول فرما لے گا۔ وہ امیر آیا، قاضی آیا جو گورنر تھا، اور ساتھ رعایا کو لے کر آیا، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی قبر پر کھڑے ہو کر مانگی جانے والی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور بران رحمت کا نزول ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء صالحین ان کی قبور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں، گامے شاہ اور یہ گدے شاہ اور یہ کتے شاہ اور پتہ نہیں یہ کس طرح 2 نمبر اور یہ خرافات پھیلانے والے احباب، ان کی ہم بالکل بات نہیں کرتے۔ جو آقا کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا تارک ہو، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہم انہی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے رسول کی تعلیمات کو عام فرمایا، اور پوری دنیا جن کو اللہ کا ولی مانتی ہے بے شک ان کی قبور بھی شاعر اللہ ہیں۔ اور علامہ ذہبی کہتے ہیں ان کی قبور کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سچے بندوں کی محبت عطا فرمائے۔